प्रोग्राम है हवा की बेटियां। मैं हूं नबीला और मैं हूं तहलीम। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रोबन, जो हमें बेहद मुफीद मशवरों से नवाजेंगे। सामीन, हम सबका बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। साथियों, बच्चे हमारा आने वाला कल हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं, और ये कुदरत का इंतज़ाम है और एक चेन है जो चल रही है। वक्त का पहिया घूमता है, वक्त गुजरता है। आज का बच्चा कल का बाप है, आज की बच्ची कल की माँ है, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। देखना ये है कि हम अपने कल को किस तरह और कितना मजबूत बना रहे हैं। हमारे बच्चों के खाने की क्या आदत हैं, बच्चों को कितना खाने की ज़रूरत है और हम उनको कितना दे रहे हैं। ये बातें देखने में, सुनने में बहुत मामूली हैं, लेकिन इनका असर कितना देर पा है, ये जानने की कोशिश करते हैं हम डॉक्टर रोबन साहब से। डॉक्टर साहब, बच्चों की मतवाज़न ग़िज़ा के बारे में आज आप हमें क्या बताएंगे? जी, मतवाज़न ग़िज़ा बच्चे और बड़े दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि बच्चों ने अभी ग्रोथ करनी होती है, बढ़ना होता है, तो उनके लिए इसकी अहमियत ज़रा बड़ों की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। हम ये अमूमी तौर पे माओं को ये नसीहत करते हैं कि जब उनका बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसकी खुराक में दूध के साथ साथ कुछ नरम ग़िज़ा शामिल कर देनी चाहिए, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता जो नीम ठोस ग़िज़ा है वो उसकी खुराक में बढ़ाते जाना चाहिए। जी। मुतवाज़न ग़िज़ा से मतलब ये है हमारा कि ऐसी ग़िज़ा जिसमें कि तमाम ग़िज़ाई अज्ज़ा मौजूद हों, और उसमें जो इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं, वो भी उसमें शामिल होने चाहिए। डॉक्टर साहब, 6 माह से आपने कहा कि 6 माह की उम्र में बच्चे को हल्की ग़िज़ा जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, तो उसमें आप बताइएगा कि हल्की ग़िज़ा में आप क्या सुजेस्ट करेंगे, किस उसमें शुरू करनी चाहिए? जी, हल्की ग़िज़ा जो कि हम बच्चे को घर में बना के दे सकते हैं, उसमें चावल हैं जो नरम करके दिए जा सकते हैं। उसके अलावा जो सूजी का हलवा होता है ये दिया जा सकता है, जी। और कुछ सब्जियां हैं वो मैश करके दी जा सकती हैं। फल हैं, जिसमें केला है। जी। ये बच्चे के लिए जो शुरू की ग़िज़ा है, अहम ग़िज़ा है, इब्तदाई ग़िज़ा जो है इब्तदाई। वो। आप क्या समझते हैं कि घर में बनाकर देना ज़्यादा बेहतर है या डिब्बा लेके आना और वो उसको घोल के पिला देना वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, लोग तो आजकल इस चीज़ को ज़्यादा आसान समझते हैं, लेकिन उनका जो डिब्बे की ग़िज़ा है या घर में बनाई जो ग़िज़ा है उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। सिर्फ़ ये है कि वो रेडीमेड मिल जाती है लोगों की, उसमें आसानी ज़्यादा है, तरद्दुद नहीं करना तो पड़ता। वो कोशिश करते हैं कि हम डिब्बे की ग़िज़ा दे दें। लेकिन ज़्यादा मुनासिब ये है कि घर में बना के जी, दिया घर जाए बच्चे को। में दी गई ग़िज़ा का फ़ायदा ये है कि उसमें आप रोज़ कोई ना कोई चीज़ चेंज करके दे सकते हैं, तो बच्चे ने जो अपने मुस्तकबिल में खुराक खानी है उससे उसकी वाक़फ़ियत होती रहती है, उसका टेस्ट डेवलप होता रहता है। डॉक्टर साहब, बच्चे की खुराक में कितना वक्फा रखना चाहिए? देखिए, बच्चे जब कोई 1 साल का हो जाता है बच्चा, जी। तो उसकी जो मेन डाइट है वो तो 3 खाने ही होते हैं दिन में, सुबह के, दोपहर का और शाम का। लेकिन क्योंकि बच्चे एक्टिव होते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, तो वो कोई 2 घंटे 3 घंटे बाद दोबारा खुराक की कुछ ख्वाहिश ना कुछ करते हैं। खाने को मांगते हैं। तो उनको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी बॉडी की एक ज़रूरत है जो जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया छोटे बच्चे का। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, खेलने कूदने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए कौन सी खुराक जो होती है वो उस उम्र में ज़रूरी हो जाती है? उन बच्चों के लिए जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं उनमें प्रोटीन्स हैं, जो कि गोश्त की फॉर्म में भी हैं, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो, जो भी हो। और दूसरा वो जो वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं, जिसमें दालें हैं, चने हैं। इन दोनों ग़िज़ाई अज्ज़ा को उनकी खुराक में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो मौसमी फल हैं और हर तरह की सब्ज़ी इन बढ़ते हुए बच्चों के लिए ज़रूरी है, अहम है। डॉक्टर साहब, आजकल अक्सर ही माँओं का ये गिला होता है कि उनके बच्चे कुछ खाना पसंद नहीं करते। घर का पका हुआ खाना उन्हें पसंद नहीं आता और वो फ़ास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फ़ास्ट फूड खाना बच्चे के लिए बेहतर है? नहीं, फ़ास्ट फूड खाना बच्चे के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि फ़ास्ट फूड में
انہوں نے وہ تمام غذائی اجزاء شامل نہیں کیے ہوتے جو کہ بچے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ جب گھر میں ماں اپنے بچے کے لیے کھانا بناتی ہے تو وہ اس کی صحت کو مد نظر رکھ کے بناتی ہے، وہ اس میں ہر قسم کی اچھی چیز شامل کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ فاسٹ فوڈ والوں کو یہ خیال نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب 2 سال تک تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ وہ دودھ ضرور پیتا ہے، بعض بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں، بعض بچے ساتھ دوسرا دودھ بھی پینا شروع کر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ بچے جو ہیں جب کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں وہ دودھ نہیں پیتے، یا والدین اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ اب اس کے لیے دودھ کی وہی ضرورت ہے جو اس کو پہلے تھی، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ 2 سال کے بعد بچے کے لیے خوراک کی اہمیت دودھ سے بڑھ جاتی ہے۔ جی، تو اگر اس دوران میں بچہ دودھ دن میں 1 یا 2 دفعہ لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے بچہ وہ دن میں 1-2 دفعہ بھی دودھ نہیں پیتا تو ماؤں کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ اس کو دودھ کی بنی کوئی چیز بنا کے دے سکتی ہیں جو بچہ کھا لے۔ دودھ ویسے تو ایک خود بذات خود ایک بڑی اچھی خوراک ہے، اس میں پروٹینز ہیں، اس میں کیلشیم ہے جو کہ بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر بچے دودھ پینا پسند نہیں کرتے تو پھر دودھ کی کوئی چیز جس میں کہ دہی ہے یا کوئی کھیر وغیرہ بنا کے بچے کو دی جا سکتی ہے۔ یعنی دودھ جو ہے بچے کے اندر جانا ضروری ہے، وہ کسی بھی فارم میں ان کو دیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بچے اور بچی کی خوراک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ فرق ہونا چاہیے؟ نہیں، دونوں کی خوراک ایک جیسی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی فرق والی بات ہی نہیں ہے۔ اکثر سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ چونکہ بیٹا ہے اور اس نے آگے جا کے زیادہ مضبوط ہونا ہے، اس نے گھر کا انتظام سنبھالنا ہے، باہر سے کما کے لانا ہے، تو اس کی خوراک تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے اور بچیوں کی خوراک کو تھوڑا کم کرنا چاہیے تاکہ یہ جلدی سے بڑی نہ ہو جائیں، اور اس طرح کا کوئی ہے؟ یہ تو مسکنسیپٹس ہی ہیں نا، جی، کہ آج کل تو خوش قسمتی سے ہمارے لوگوں میں یہ کنسیپٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بیٹی کو بھی اتنا ہی پیار کیا جاتا ہے، اس کی ضروریات کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جاتا ہے جتنا کہ بیٹے کی۔ تو میرے خیال سے تو یہ بہت نامناسب بات ہوگی کہ اگر بیٹی کو کم دیا جائے اور بیٹے کو زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب جہاں تک یہ کانسیپٹ ہے کہ بچے کو بڑے ہو کے گھر کا انتظام سنبھالنا ہے، تو میرے خیال میں لڑکیوں کے لیے بھی تو یہ اتنا ہی ضروری ہوتا ہوگا، کیونکہ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے اس سٹیج پہ آ کے خواتین کی خوراک میں بلکہ تھوڑا سا اضافہ نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آگے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے اور گھر کے اس طرح کے کام ان کے ذمے لگ جاتے ہیں۔ جی آپ مناسب کہہ رہی ہیں، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس میں مرد اور عورت مل کے کام کر رہے ہیں، تو برابری ہے، بلکہ شاید جو عورت ہے کا اس کچھ کا زیادہ پلڑا بھاری ہوگا۔ جی، اس نے بچوں کو جنم دینا ہے، بچوں کو پالنا ہے، گھر کا کام کاج کرنا ہے، تو اس کے لیے اچھی اور مناسب غذا بہت ہی اہم ہے۔ جی ساتھیو، آپ نے سنا کہ بیٹے اور بیٹیاں برابر حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی جسمانی ضروریات بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی خوراک کا ایک جیسا خیال رکھنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک تحلیم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور میرے خیال میں ہمارے سب سننے والے اس بات سے متفق ہوں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ سارے اپنی بیٹیوں کا اسی طرح خیال رکھیں گے جیسے کہ اپنے بیٹوں کا رکھتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔